Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala abatamu alamiye layta akajomi ko kanyana meya kofe abula sinta tali alama wa ayene duta aya kanyana dafa fuka sidi no wa ba dafa fuka dunia ma nyana mani na nabi nyana meya ko bebe saya nyana alaka de gere wa alayhi bal bagafoy tala sangolo bal bagatala ko safa ambe ala min taka ko maka soso la yubaddalu al-qawlu ladayhi umati yalma masan fi na ya foto min abuto dina ambe masan dolo ni jonga na yayi wa alayhi salatu umma wa ussalim wa fukalla habaka ma'ara nimi kara hera o kara hera o ini ala chayla nimi fina kara toro iga toro so ini ala chaysa ko yari amani Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka ka ko ni ala ta kun ko fe esa tiji Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya akatun danga chi kana kan noy amani ka kan noy jinobi kadang fem belagi nishi Allah subhanahu wa ta'ala ay kili nji o da sadika amani Allah subhanahu wa ta'ala fi akanima anaka kishi akajiji jiji bayna ay musi ay jiji bay mun kama on fa ko sa no ko bay amani Allah subhanahu wa ta'ala fi alaka kasi pa ya da o fo ko fa fe la si bema amatu mamisa o kakanya ani makoto bajaro sida ngado mafu kosole akese da ani me mama na ambo pefu kada ka goro su ko kana ala ko makaka me amani ala fa ala ka sabe ka ana fa na jalla no yani ngado tafsir la me ngado ko ka ka fe ka ame ta shida ka yeshi amba musufa bama musufa be nay dini ka baraka dini baraka ba ko kan kisi ku ma fe ka sa ka wati na ma ka so ka sire ko ono baraka to be ma ka dini baraka fa si do mi na ji no ko na ni ala ala ta ka wali ka ta ma so ya la amani Allah subhanahu wa ta'ala fa amba ma musulmi ka fa sa ni shu ka ala ka hina ala ka hina shuwa ala ka ka mo ala ka mo ji alaka kama mji akajuma ala ya fama sai ala ni ya sai ala ya fuma wa ala kufani ko kan mai amani Allah subhanahu wa ta'ala fa aduna fi rasul ta'ala dunya kama ala ka fi rasul da Allah jannatu fi rasul ala da mana ka hine na ala ka nafsu ma ka bara ama ala ni ka jannatu fi rasul da mana ka hine aka fa shi shura ni ala mufa ala ni ala yu afo ala na afo ma bushu ayamba da kona ko ma kile ni muka kana na afo ana mutele amwas ana na afo bushu e ma ni sala ala ka ko amani ala fa ala ka fa ko ka ala ka na ko na da amene ka sabati fo to na ada subhanahu wa ta'ala ko be amani ala fa ala ko ka ni ka ha jo ke sa na ba me ke ka ke mo de me ke ka sa ala ala kana mahu kuwa wana kana ba nduna kana ba wana sallallahu alaihi wasallam amma ina la ka ka to ni okuma ko fe ay na so ya ni ma ba to ka da so ke inshallah da su fa ko ne ka an ke o bina kuma ku la be ni ka mentem lo asu jamana anti kuma ka ataya kaso ala ko bɛɛ bɛ sigi ale de kan ala ko bɛɛ bɛ sigi ale de kan wa an ye problème kɔnɔ bi an ka diinɛ kɔnɔ o problème sɔrɔ ya bɔra ale taŋani de la n'ale bɔra furudenw ni ɲɔgɔn cɛ furu bɛ kɛ kaso ye n'a bɔra teriɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ teriya bɛ kɛ degun ye n'a bɔra balimaya kɔnɔ balimaya bɛ kɛ tɔɔrɔ ye n'a bɔra dini masa cɛ a bɛ kɛ juguya de ale
fɛn dɔ don n'a bɔra danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na hɛrɛ ko tɛ na cogo min na dɛ wa n'a bɔra danfɛnw n'u danbaga cɛ o ka jugu n'a bɛɛ ye wa anw filɛ o balaw de kɔnɔ anw filɛ diɲɛ laban yɛrɛ min ka maaw kɛ dansagolabaw ye ala sɔsɔlabaw ala kan sɔsɔlabaw i bɛ ala kumakan fɔ dɔn i bɛ sigi k'a lamɛn a dɔw la o tɛ sigi yɛrɛ k'a lamɛn wa n'u sigira k'a lamɛn a bɛ kɛ i n'a fɔ a donna kuma donna kulo kelen fɛ a bɔra kulo dɔ in fɛ mɛ mun de bɛ ka nin kɛ sababuya mun b'a to ala ka kumakan fɔli a bɛ ka jɔnw jiri sɔsɔli la jugumanin la ala ko la mun b'a to tuma bɛɛ halisa kitiw dɔnna nin ka di ala ye o dɔnna nin man di ala ye o dɔnna mɛ mun bɛ mɔgɔ balila ka dɛsɛ k'a kɛ min ka di ala ye mun bɛ mɔgɔ dɛsɛra balila k'a kɛ mun man di ala ye mun bɛ mɔgɔ dɛsɛra k'o to yen mun de b'a kɛra ni ɲininkali bɛɛ bɛ ka ɲininkali kɛ maa ɲininkali jaabi bi da sugu de kan mun de b'a to mɔgɔw tɛ se k'u yɛrɛ gɛrɛ ala subhanahu wa ta'ala mun bɛ mɔgɔw dɛsɛra ala ka wajibi a ye fɛn mun ka jaabi ka dɛsɛ k'a kɛ mun bɛ mɔgɔw dɛsɛra hali nafilaw kɛli mun mɔgɔw dɛsɛra mun de bɛ ka mɔgɔw dɛsɛ sufɛ nafaseli la farida tɛ dɛ hali nafila kunda mun bɛ mɔgɔw dɛsɛra ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la ka su 3h 4h du matin kunbɛn ala ka kɔrɔ mun b'a mɔgɔw dɛsɛra mun bɛ mɔgɔw dɛsɛra ka kuranɛ ba in k'a k'u dusukun ɲɛnajɛ k'a kalan su k'a kalan mini mun bɛ mɔgɔw dɛsɛra fɛn dɔw de bɛ ka adamadenw dɛsɛ ka adamadenw giriya n'u giriyara siga foyi t'a la ala ko farifoni tɛ se k'a kɛ tuguni o fɛn min tanya bɛ ka na n'o ye kuma bɛ ka k'o de kan bi ale fɛn in an bɛ kojugu yiri ɲɛma ka fɔ maaw b'a kɛra ala ka yamanakan dini kɔfɛ ma a tanya de b'a kɛ n'ale sɔnna yen adamaden min yɛrɛ di ala ma ala tɛ gɛlɛya n'ale de nana yamanakan bɛ bato dɔrɔn fɛ ni farifoni ye i hakili sigilen i tɛ nimisa i tɛ salaya wa faridɔ yɔrɔ o dɔrɔn t'i bɔ mun y'i ka diyagoya o t'i bɔ i b'i yɛrɛ kɛ nafila ko caman kɛli la ka sɔrɔ ale ma bila a la hali tɛ karaba k'a bila a la i b'i yɛrɛ bila a la ka da kan ale b'i dusukun na kama fɛn do a pilasi a t'i kunkolo kɔrɔ mɛ a pilasi a b'i dusukun de kɔnɔna na o fɛn ba in n'o de bɛ yen n'an bɛ ka nin kabako in bɛɛ fɔ ale kibaruya la o de ye jumɛn ye o de ye ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ kanu jɔn fɛ jɔn ka kɛ k'a bɛ ala fɛ jɔn ka fɛ ko ala ka d'a ye jɔn ka fɛ ko ala kanu b'a dusukun na ni danfɛn kɛra o cogo la ni adamaden kɛra o cogo la ni jinɛ kɛra o cogo la ko ala yɛrɛ kanu b'a dusukun na an ye ko fɔ sisan hɛrɛ la o bɛɛ bɛ sɔrɔ o waati de la an ye fɛn fɛn fɔ nin man di ala ko k'a b'a to yen o tuguni bɛɛ bɛ nɔgɔya ka d'a kan duniya yɛrɛ kɔnɔ kanu kɔfɛ gɛlɛya ma na tuguni kanu kɔfɛ gɛlɛya mana yamaruyali la gɛlɛya mana bali la maa kanubaga maa min bɛ k'a ka di ye ka a kanu ni dusukun na n'a y'i bali mun na i b'o dabila ala t'a se i tɛ sɔn ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ k'a lajɛ k'e bɛ ka kanu kɛ n'a fɔ ko nin ka di n ye o mana gɛlɛya cogo o cogo i b'i labɛn o kɛli kama su i bɛ k'i labɛn o kɛli kama tile i tɛ sɛgɛn o la i tɛ sɛgɛn a la wa a fɛ baro o tɛ nɛgɛ b'i la i sigili ka miiri a la o b'i dusu ɲɛnajɛ waati si i tɛ nisɔngoya ni ne ye ɲɔgɔn ye mɛ subhanallah n ye nin kuma kelen-kelenna fɛn fɛn fɔ anw mɔgɔ bɛ nin ɲɔgɔnna da ni ala cɛ walasa a ka kɛ ala jɔn an mɔgɔ bɛ nin ɲɔgɔnnaw de da an ni ala cɛ an danbagaba in an n'a cɛ walasa an ka k'a ka jɔnbaw ye ni nin de nana an bɛ ka fɛn fɛn ye k'an bɛ ka dɛsɛ a bɛɛ la ala ko la i b'a ye an b'a bɛɛ kɛ nɔgɔyaw la nɔgɔya dan na wa ni nin de nana i b'a ye karisa tɛ sɛgɛn ala ko la de wa e m'a faamuya o e tɛ sɛgɛn cogo min na i kɛlen don ka adamaden min kanu k'i dusukun pilasi kɛ danfɛn min kanu ye i bɛ si a fɛ kuma la telefɔni na cogo min na i tɛ sɛgɛn dɛ ka tila ka si ɲɛna dɔ kuma la telefɔni na ale fana bɛ si ala ko fɔlɔ o cogo la a tɛ sɛgɛn ala ko fɔli la i bɛ si
igbuso mi mbe ibe ka fuko ko kadiye ka kanu me duskuna na yi wala shu na ko ko me fe ka wala bi to da bi mata na boroke ibe la benki da sino giriari ka to ki nya jo ka wuli yorobe ka appel ke ka ni wile o de ba to imana da ni ikanu ba lo kala Allah subhanahu wa ta'ala agara de bu to da bi mata kata ebe wuli ka fa ebe mi na wuli ebe wuli rebe ta ko wuli kanu de bi la wuli ala kanu bi duskuna bi la wuli ala ko mala ke ka ke yoro ka yoro ka ja ka ko be chesli bala o distance eto yetuni ina fa manu be wa sena quartier ni quartier kata muso min kada wala chen kada ka be ka fo ma wala fuje ko ka to na fe kata ko ka sa ek kanu de bi la wal mo hotel afu yero ma te star do na fa me anama de shibane mo ne dinya kono mawbu ye o be kashu no fe ti wa do abuna kuma ma to ne karsa ya be kasha no ka kanu de ba biskuna me ya ni isigre ala do e mi ko te be ala fa ya ni isigre de la ka miri ala ka kashiwa est-ce que biskun sera o degere la ka ala santi ka se degere la fi akamu fe be to ka kasha no fa est-ce que yi ko mo ro man yigi shi do ni nyaji boli ala no fe ka kanu ni la jien toni ila bena ka dama bawke ka déplacement bawke ka ko bawke wala samuna ala tala kanu kama wa jien toni ikram ma fe ma ala fe ibado lo gajina ala ko fu mi na ma fala abato fe fe abara fe fe abesi no fe mi na be to ni wali ni te a to be be ka desede ka wa wati na ko le kanu te ko la te la adan la to to ni fale ni la mbage ni la ntirle ni la na sera nyefe ay dala ka fo desede bi na parce que muna kanunti bi ne ka daso be ko Allah taala kanu ni ka ala ka fa mo manda kuma bimbe amina claro saba kasenani tedi ala ko mi wati tara anu na kala ka kola zara inshallah fa fro e muqaddima e introduction ka ke noye munana ngala kam do kuma ko ni introduction kero ka amina kuma sigida flana ka oye mauni ala kam bara bawu mamun duskun nu ya do ko duskun place ko foi kanu te a place ni Allah taala kelite wallahi min kuma ba be ko akon foi te dunia ko ka kanu place duskun ni Allah taala kelite wa Allah taala kanu ko fe fe be kanu ala de kama ibi je kanu ala de kama ibi fa bonya ka kanu ala de kama ibi den kanu ala de kama ibi baranya kanu ala de kama ibi koko kanu aga kanu ni ala ka kanu la donc ko kanu central e jume e Allah subhanahu wa ta'ala ka kanu mamun man famia olu duskun li fe rawla ode jarabi donglu chaya jarabi mi ibado kina tibik la ka fara ne ko itse ka sino wanate itse ka ndeso nate idu maru ko sa ya fara e yere daga yere même machite tuno alala ki fatura au contraire inyana nale ina bi no fa wa ifatuli obi sabaka don kagera lade odi amu ibari ka ko tiena foi te ko ala mane ba ka mtuya mono na te kila ka fara ka boina ote ati dena ati fulona ati ka na fulona ati ka barala ati to ko foi la bonya foi te ko ana made ba so ka kaliye ko ni njanya ko ye ko yo place ni du skuga o place ni dunno ni no te fara ka bo dunia ko fona ka Allah ta lagi o de ato ni ka ke iba do ko china ko indane alai wa billaba alalla o de ato yen do mi kala sisa wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un karamo ko ala don ala kam ka demonstration bebe ni ayani makan kelino ko inna lillahi anya Allah subhanahu wa ta'ala li tay o taya o de ba to ka ala fa ka beka parce que ali taya ni ke wa inna ilayhi raji'un
n'an bɔra yan an bɛ segin ka taa ale kelen de ma taa yɛrɛ yɔrɔ t'an na an tɛ taa maa si fɛ an tɛ taa mara si ka mara kɔnɔ masa si ka mara kɔnɔ kodɔnna ka mara kɔnɔ tɔgɔtigi ka mara kɔnɔ setigi ka mara kɔnɔ illallah fo n'a kɛra ala kelen ye o kama an b'a ɲini ka lien dɔn an ni Allah subhanahu wa ta'ala cɛ ka d'a kan ale kanu de y'a daminɛ ale de y'a taya ye wa inna ilayhi raji'un a bɛ laban ale kanu na an bɛ laban ale ala de bolo i b'a ye k'a fɔ siga t'a la ala kanu o de ye axe la belebele ye n'o ye point filanan bɛna kuma fɛn min kan o de ye les caractéristiques maa mun bɛ n'olu ye ala kanubagabaw ye taamasiyɛn dɔw b'u la wa o taamasiyɛn ninnu n'o y'olu fɔli daminɛ e min sigilen don i b'i yɛrɛ lajɛ wallahi n'o taamasiyɛn ninnu tɛ dusukun na i yɛrɛ lajɛ dɛ a dɔn k'i dusukun in fɛn yɛrɛ b'a kɔnɔ fɛn yɛrɛ b'a kɔnɔ min tɛ Allahu taala kan wa i teliya kana sɔn ka bɔ duniya kɔnɔ dusukun in falen ye fɛnw kunna fɛnw kala fɛnw min n'u tɛ ko ye k'a bɛ dumɛ a ye miiri jigin nafolotigi la maa min gunnen k'a dusukun fa ka nafolo kanu na ni saya y'a ta ka bɔ ka nafolo la ka taa di ala ma e k'a nafolotigi lahala ma ye dusukun falen don nafolo kanu na n'i filɛ yɔrɔ min na bi nafolo jɔda tɛ a y'aw miiri jigin tɔgɔtigi la mɔgɔ min y'a ka tɔgɔ kanu k'a labɛn ka tɔgɔ in ɲini tɔgɔ bɛɛ la a ye miiri jigin o la n'i tora o tɔgɔ kɔnɔ ni saya y'a ta ka bɔ duniya kɔnɔ karisa o ye duniya mɔgɔw ko ye mɛ sanfɛ mɔgɔw t'i dɔn dɛ i dun bɛna taa san joli kɛ yen san ba joli bɛ t'o kɛ kaburu kɔnɔ yanni ka se lahara san ba 50 jɔli ma kɔfɛ ka laban badabada sigili ma soit aljanna kɔnɔ walima tasuma kɔnɔ mɛ ala kanu de b'i nin bɛɛ lajɛlen garanti adamaden i b'a dɔn o la ko tiɲɛ na ko maa kan ka i dusukun di ala de ma diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan ka kɛ moyen de k'i se ala ma mɛ maa dusukun adamaden dusukun valeur ka bɔ dan fɛn bɛɛ taya ma fo n'a kɛra a kan ka bonya fɛn bɛɛ ma a kan ka di ala kelen bɛɛ de ma wallahi i dusukun i cɛ kanu place tɛ i dusukun i cɛ kanu place tɛ i cɛ bɛ kanu ala min kama ala de place don i den i dusukun i den kanu place tɛ ala taala de kanu mun y'i da dɛ ale de kanu place don wa ale de den d'i ma i ka nafolo a kanu place t'i dusukun ye ala taala de min ye nafolo in d'i ma razaqu dhul quwwati al-matin masa min ye sɔnniba tigi ye fanga tigi don ale de bɛ dili kɛ ale min y'i sɔn ale de kanu place ye dusukun ye mɛ nafolo in tɛ mɛ maa mun ma nin faamuya an ye fɛn bɛɛ kanu wa an ye fɛn bɛɛ kanu debo kɛra lafiya kɛra ma haramu an ma lafiya min na tuguni an ma lafiya hakili la tuguni an tɔɔrɔna min na an tɔɔrɔna hakili la k'an to diinɛ kɔrɔ dɔ yɛrɛ tɛ koyi diinɛ sawura in tɛ mɛ dusukun in kan ka fa fɛn min na o t'an bolo debo kɛra an ka ɲɛnɛmaya kɛra bolo balawu ye an bɛ diinɛ kɔnɔ mɛ an koronnen don an ni na i n'a fɔ maa min tɛna tɛ ala dɔn dɔ yɛrɛ tɛ dɛ an ye ala dɔn hakili de fɛ mɛ an ma ala dɔn an dusukun na an dusukun ma kɛ ala kanubaga ye an dusukun ma kɛ ka ala kanu donc kuma sigida filanan bɛ kuma mun kan o ye ala subhanahu wa ta'ala kanu jɔn tamasiyɛn minnu b'o la tamasiyɛn minnu b'o la mun ni mun b'a yira k'i bɛ ala fɛ ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ kanu fosamantiya minnu b'a la ni jɔn kɛra ala fɛ a bɛ wolo mun na ye duniya fara ala n'i kɛra ala fɛ k'e dusukun fara ala de kanu wallahi a bɛ wolo mun de la i ye o ye kuma sigida saba de kuma sigida naaninan o ye sira jumɛn fɛɛrɛ jumɛn n'o b'an dɛmɛ ka se ka kɛ ala kanubagabaw ye an bɛna kuma nin de kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ɲɛfɔli nɔgɔya an ye ala k'a faamuyali nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ni kuma filan kɔfɛ sisan an bɛna don kuma la an b'a daminɛ introduction yɔrɔ la n'o ye munna an kan ka ala kanu n'i ye lajɛli kɛ n'i sigira ka miiri ka tasi i bɛ ka fɛn fɛn kanu k'a kanu bɛ kun ɲini munna ne bɛ n cɛ fɛ munna n bɛ n fa fɛ munna n bɛ n ba fɛ munna n bɛ n den fɛ munna n bɛ n ka so fɛ munna n bɛ n ka nafolo fɛ munna ni ɲininkali n'i ye nin k'i yɛrɛ la fɛn bɛɛ la i bɛ jaabi min sɔrɔ o la n'i ye nin question in posé ne bɛna question laban min posé sisan o question jaabi o bɛna mun diya i ye o bɛ bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan
ne muna be ala fa muna ngana ke ala fa ni kanu fen fora ni dan fen funda ikara ni fen kuna iba so a fen ikara fe kumina o kunna daraja korta le woni be ala buluko anata ni ko ko men chefe walma men fa fe parce que ay mbalo ay namu ay shioro ay dumuni ndia ay ajano nga dumuni fugata se korogani ma ay nga école sara ay ni ke ni tarano siraye igado ko mami son katman masami gawde to ko Allah wallahi mami son katman masami gawde to ko Allah ala ni dan kasore image di don ki dan di sabako ijilama ijitontilama nami ke fenye foiti ke foyi nami ke fenye ibeto jialati itese ke foyi ma ala di dan o tolo ki sawra ki laharaya ki labe dan tola fi irabi jodumari la ki ira la jabi i joli dumari la bi ira la jela ibi bolo mi la jela ibi nyera mi la jela ibi kulo mi la jela ibi farko la hala mi la jela adi baga de to ko Allah kaso ima war saray ima kalo saray ima facture do dama ay ñetti di mo to la fu ni ñay dini pour que docteur kala ko mo mi ñala yo war sa male ba ma fla di ma fu falaki de son fali kam meni di mo to la ni kulo yi di mi ko kala ko mo men kulo la afrakali tere mu ne bala yo war sa roti male be fla di ma fu ibe menike nale ka kulo di ni kadda di me be kuma ma joli be wole bobo yebe ebe kuma ibi fela fo min kadi ba fo mum mandi ba fo o daddi bra o de kolo masa min be nay hakli dima hakli min be no ba to ibe so don ka donda don ka bo fenêtre la ki den don ka bo jokma denina ki ja don ki ba mo don ki so mo don ka sira don ka bo fo akaso ka seya akli min diri ma masa min fe wode to ko Allah ki kecce ika cheya di baka de kodo ki ga musoya di baka de kodo ki dan kasra ikunte kofo odo sa yi ni ngalim la ala yi aya do Qur'an kono ni aya mina kuma jume ko karamo ko ni aya mina jokene de kam me ko ala be ni fo anama de ni kuma jume o ya sor anama de jalaki binaka kama ke ala fe ama ke ala joy atoto do tasma kono me ala ta tana tasma vaga ni nga abe mum fo ako ya ayyuhal insan hey anama dini fleni ne makram ma bonne muni so ma gharraka bi rabbikal karim abi ni anaka ma gharraka bi rabbikal karim mune ila sola mune e occupé mune e distrait ni ala ko mune ake parce que ala min be tellement nga hera boyanika iku manga ma ye ka kamanika kada mama keri fe ala kene ko fili dan nana kumi dai chete kife na mi dai fate kife na kumi dai ti balmate kife ala mi ida yali ni balmo keri fe tokoto ni bo lu kana batu ni bo lu sawoke afa ali sawo mambo ya no bay كما بين ذلك من يسر ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك آدم نودي الذي خلقك ما سمي إدام ودورنتا جو إدام على قاتي ما شتي أتي بريزانا أتي فويلا مي إدام على تي ما سمي إدام من ينو كودي من ينو على كودي alaka jomi ni na muyi ni alako alami dan kasri bunte ki ban foka se bishima fasawaka ki sabra fa'adala ki dafa ki lato ki klegi dafa fi ayi sura sawra ma sha'a rakabak ayre sawra min shwazi
e m'a fɔ ala i ko k'i plan di i fa m'i plan di ala ma i ba m'i plan di ala ma i mɔkɛ m'i plan di ala ma a ka dugutigi m'i plan di ala ma kabila m'i plan di ala ma e sɛma bɔra ala ka choix de la k'i sawuraya i ka cɛya i ka musoya i ka janya i ka surunya i ka finya i ka jɛya k'a jɔ ni nin bɛɛ ye fatabarakallahu ahsanul khaliqin masa min ye nin baaraba in bɛɛ kɛ e sera dugukolo in sanfɛ ka mun dɔwɛrɛ ye de e ye min yɛrɛ ye e ye setigi yɛrɛ jumɛn ye mun bonyana e bolo ka tɛmɛ nin di kan e ye ɲumankɛla jumɛn ye fɛn jumɛn fɛnɛ hɛrɛ k'i ye n'o y'i la ɲagami a ka ko la wallahi o t'a sɔrɔ a tɛ yen sanbolo kɔnɔ a tɛ dugukolo sanfɛ min ye hɛrɛ kɛ adamaden n'a fɔ ala o kama i b'a ye k'a fɔ ni kanu sababu ye ko maa bɛ ɲumanya k'i ye an kan ka kɛ ala fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan wallahi ka d'a kan ale ye min ka ɲi maa ma ɲɔgɔnna ka ɲi in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha n'an y'an sigi k'an b'a ka nɛɛma compter ala ye nin kan ye a ye nin kan ye wallahi an tɛ tila a la an dali an b'o to yen mais an dara mun ye kabako ye anw bɛ ɲɛnɛmaya ni min ye a jɔlen don n'o ye n'i ma ala dɔn i kan ka kɛ ala min fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i kɔni b'a dɔn k'i bɛ fiɲɛ min sama o t'i cɛ ta ye i b'a dɔn k'i bɛ fiɲɛ min sama o t'i fa ta ye i b'a dɔn k'i bɛ fiɲɛ min sama o t'i a ka kabila ta ye o t'i ka président ta ye o t'i ka patron ta ye o ye jɔn ta ye Allah masa min bɛ ka fiɲɛ d'i ma n'i b'a sama na k'a bila a fɔ e kan ka kɛ maa fɛ e kan ka kɛ fɛn fɛ ka tɛmɛ o kan a fa ye min kɛ ye e bɛ ka fiɲɛ min sama n'a y'a tigɛ la a ye maa kelen fɔ mun bɛ se ka fiɲɛ d'i ma dɔrɔn tigi kelen fɔ dani kɔnɔ mun bɛ se ka fiɲɛ di e ma o fiɲɛ dibaga in dɛ o de ye Alahu Taala ye e kan ka k'o de fɛ a ka ɲumanya kan fiɲɛ to yen an bɛ ji min min an bɛ ji min min bɛ jigin ka bɔ sanfɛ ni masa Taala b'a jigin k'a suru an kan an ka kɔlɔn k'a mara fo dugu jukɔrɔ an bɛ forage sen ka taa buru kan ji sanuma kan a maralen don an ye ale ala tɛ min dɛ maa bilalen don anw de kama masa Taala min ye ji d'an ma n'an kan ka maa kanu k'a ye ɲumanya kan ye an bɛ min ka ji min hali n'i bɔra se i bɛ taa dɔ sɔrɔ k'a min hali n'i bɔra se i bɛ dɔ sɔrɔ k'a min o ji tigi in dɛ o de tɔgɔ ko Allah yali i kan ka maa kanu ka tɛmɛ a kan wa halisa ni hakili ma kunu n bɛ ɲininka i bɛ balo la mun na i bɛ dumuni mun dun na sɛnɛfɛn min bɛ dunu i bɛ sɛnɛfɛn mun bɛ n'i b'a dun i k'a dɔn ko sɛnɛfɛn falenbaga de ko don masa min bɛ ji jigin a ka fusamantiya kɔnɔ k'e sɛnɛfɛn k'a falen mɛ kabako lajɛ dɛ tellement que masa karilen don sɔnni masa don ɲumanya masa don e bɛ ɲɔkisɛ kelen de dan mɛ a bɛ ɲɔ tinsan de wuli a kisɛ tɛ se ka compter ka ban e bɛ kabakisɛ kelen de don n'a y'a wuli a bɛ kaba wuli ka kabakala bugɔ la o kabakala fila n'i y'o ta i b'i sigi a compter kama e de ye kelen de dan nin de ye masa ka baara ye tabarakallah ala taala de masa barikama ye wallahi siga foyi t'a la ala ni ka fɛn ka kan anw yɔrɔ mun ka bon ka tɛmɛ kanu kan mais o kanu in o tɛ ka se ka ɲɛsin ala ma n'an ma t'o ɲɛsin mɔgɔninfɛn dɔ ma ko n jarabi de karisa ye an b'o ɲɛsin bolimafɛn dɔ ma an b'o ɲɛsin an ka nafolo ma mais mun de y'anw sɔrɔ anw valeur ka bon nin bɛɛ ma o sɔrɔ karamɔgɔw ko ten ko fɛn fɛn danna ko nin bɛɛ dara e adamaden de ye mais e yɛrɛ danna Alahu Taala de k'a bɛ fɛ e de ka d'a ma sinon nin fɛn fɛn filɛ nin ye nin bɛɛ ye fɛn ni ninnu ye fɛnw ye minnu bɛ ninnu ye moyens de ka se ne ma mais e yɛrɛ de kan ka na ne ma mais e ko ko ayi k'olu de ye ka ɲinifɛn ye o de ko maa bɔnɛna maa kunangoyara n'i ye ɲinifɛn yɛrɛ sɔrɔ duniya kɔnɔ mun tɛ Allah ɲini maa kunangoyara maa min ye ɲinifɛn yɛrɛ sɔrɔ fɛn yɛrɛ ka kɛ e bolo duniya kɔnɔ ko ye ka souci ye i bɛ hami o de ɲinini la i bɛ hami a sɔrɔli la mun tɛ Alahu Taala diɲɛ sɔrɔli ye i k'a dɔn k'a fɔ i kunangoyara parce que e bɛ ka fɛn fɛn ɲini nin bɛɛ ye fɛn ye a bantɔ don a tɛ diplôme na a tɛ nafolo la a tɛ foyi la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan don dɔ i bɛna a bɛɛ bila mun kama i ni ala cɛ o jaabi kama i kun t'a daminɛ o la i kun t'a daminɛ o la i b'a ye k'a fɔ siga t'a la an kan ka ala kanu a ka ɲumanya kama ka tɛmɛ bɛɛ kan a ye min ka ɲi maa ma ɲɔgɔnna kan ye an tɛ se ka tila fɔli la teliya la an ka na ala subhanahu wa taala an b'a kanu a ka min kama tuguni wallahi duniya kɔnɔ ni maa dɔ kɛra
madokera ka abe e sutra ikal libuka abi bunke abi koja abati ki koja yi ci wado mawni nga kan jabe jonde sabtawre ka ma alaka joni ba ka dan fen sutra aka jon sutra joni do aka shikono abi sutra abi makon joni makon ni ke ka ya fali ke ka hinila ina fa ala wallahi kun yakun ci ni kala ba mais bi ibe so ala la be so ila fa ba ka teriya bangi kaso kunu ikme fo beduguma ikun lugara jurmun fe meni nanama aba fali yubaddilu Allah sayyi'ati bil hasanat juma mun kera ka ya fatere ku fali ko nyumay eni masal may ni nyuma nyumaya ni nyuma masam de jon sutra jonga na ashika o kana wolo emotion flana me o te fo ni kanunde mami mbe kala fu aba sutra wallahi fo ite ara ma de sutra ka te ma alaka ara ma de kan de buna na ashika mais ala de bi sutra ka te bebe o kama ngana ka ala fa nanga ka ala fa ko samana mina belebele lo o ya la jumeni o de ka ka ala fa ko cienciena ko ala masa baye ko wallahi ko Allah subhanahu wa ta'ala masa baye aka sekoro talino na fara masa mi ka adama do be mara ka jimu mara ka fenyene mo mara ka bago mara ambe femunu ya nyela ko lu mara enyete munu ni ko lu mara jikono fen on sigina me ya me jikono jega do be mum be ga ka fan toro sisa ala go ko fan toro ay abugo dem dai basa do be dinga do kono wal ma sa do be dinga do kono o be ga adde fan toro o dinglani ale de do wa armade musuma mum be ni demu den so kono o dinglani fa be sina masata ala fe bagaw tabo to la o sente ko nyene me a ko bani tali no ka nyene me a be to ni da kuye masami me ga be mara Dieu mara babulu présent ko kala be ka dunia mara aya be dale donula ka betta to don fe donula ka tadi o ala kelema masa ko me dien kono ka ko ne duin right awrado anyo raw ye barangali ka mutara jon fe ka to di o alama mais masa kelemi me kunu abe marake ale ni adi ka halaki ale de samuda ka halaki ale firana ka dundu be ale do be halaki wa ale de ga dunia mara klebe boni masanga ya mario de kodo klebe bon ka bolini masanga ya maria shube ku anka ni masanga ya maria ale de be shuku samia be seni masanga ya maria klima be seni masanga ya maria nene be seni masanga ya maria ni machitse ko yelema i fanga buena to iba do ka me do ka dugolo sanfe masami dugolo in fenso de kodo amara be mimulu sangolo min bulumina ankuna na be giyen ga yale ka na ya bla akabi ko yala mi fanga yala do mo mo sangolo min ankuna wa ay ni kala ka ko na ko amara ko ciena o fanga te mo mi sangolo min ankuna ni ala ya lalla o masa ko ne de jolo no be masa mi be ni be maraba bolo nyene mo maraba bolo to mina shu kele na be la haram marabe ala mo to shu kele na be diye shu fa ngani nga ko ala o ke be na le kele ni la tel mangi kala halate ma te do ki shu dibla wati shila ko ala to hina simana kaka ma te sara ka biya adora to ka bloquer la sara ko poso la kama sa aya kiya do ya ina rasul ni masaj mayna bo masabi ngam mara bo ni degere la nae be mara be baka mara kono wa ala jolo ni be wal wani akari no ka bo fem be ma fem be mo ba le ala dina o de to ko Allah o masay ikanga bunya o moins abunya a valeur ka akam masabaya kama ikanga akam na do la parce que masabado ma do be président do fe do rete président to côté e be ka président do ama président do e to président to ko bunya o ya to era kan ka so amani man ki folo ama foi ke RT tu n'es même pas capable ka ki se ka fo ki ba ka bara analyser ay ñu man ke amano mais subhanallah masami be na ba ya tam o de to ko Allah ima ba for la ako tabarakalladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir adam non
tabarakalladhi biyadihi al-mulk mara bebe masani mulu masa mu kodo mara bebe mulu mu jonno ni jeneme ya be wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ala libsi pembela donc o masai ibe ka fo anga ke ala fe kada ala ira ka bunyaka aka seka senimbe ko se pembela e mo ko ko la ka kiye ma ti seka kiye ka ta ala ka e mo ko dema la ma seki dema ka ta ala ka wa histoire la jere era tele la jere ke ma shima ke ala ka protection ko ga tigi ko sekera la o ma de ka ke no ko me ke Dieu Israël na Musa ko te se Firaun la no ko me ke Musa ko te se Firaun mais ne Musa se Firaun na anaka jumuru be ay tiena ala jom ala ka kelege ala be kelege jom nga côté la olu de homol wali won olu de magayno e koy wallahi atoni makke ni ala ka deme kunte woni ala be jom côté la ko homol wali won Muhammad sallallahu alaihi wasallam islamay de bokku na ka se di mayambi men ya sire yambi ibaru ko ciye na masata ala ka deme wallahi na imani deme mat se ka satila o kama fangami be ala simi be ala o kama ikanga ke ala fe nune ku yanga ngamu famia wala sanga ke ala fe ala ka ala to ala kanu do an diskuna ka dunia kanu ma an diskuna ana ko ma fembe la jeli teli ala jomun be mamu ni ko masala no diskun tushira ni Allah subhanahu wa ta'ala kanu awurula tamashire dula o tamashire nu abe yula wa ubasatu nina mina boni fola o tamashiyan fɔlɔfɔlɔ walasa k'a dɔn ko ala taala kanu bɛ ka don i dusukun na a tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ o de ye kama n'o ye k'a ka a kama al-ikhlas lillah ala dɔn maa min bɛ ni ala kanu b'a dusukun na i b'a ye o kɛ ala taala de kama dɔ yɛrɛ tɛ koyi ni maa ka di ye maa caman ye ci caman kɛ mɔgɔ caman ye dɔ kanu b'a la o kama don dɛ tiɲɛ wa galon i bɛ muso min fɛ n'a dɔgɔmuso dɔ ko k'ale kan ka taa gidɔrɔn la i bɛ mun fɔ a ye non ci tɛ nana ka taa min t'i bila dɔrɔn mais i tɛmɛna mɔgɔ caman na i m'o ta gidɔrɔn la mais mun na i y'ale ta k'i bɛ taa ale bila i bɛ muso min fɛ o kanu kama i bɛ nin kɛ ale tiɲɛ wa galon o tɛ wa ni maa kɛra ala kanubalaba ye i bɛna lahala min na i b'o dɔn o de kama de bɛ diɲɛ ka k'u la ala kama baara tu deviens sincère pourquoi parce que tu aimes Allah i bɛ ala fɛ donc e bɛ ala fɛ i b'a kɛ o kanu kama i b'a kɛ ala kanu min b'i dusukun o kama o de b'a to kama de bɛ na fɔlɔ o de étape fɔlɔfɔlɔ ye n'o ye taamasiyɛn min b'a yira ko karisa dusukun ko tiɲɛ na ko ala kanu b'a dusukun na o de a tɛ ko foyi ye k'a bɛ se ka kɛ fɛn yɛrɛ kama mun tɛ ala ye parce que fɛn yɛrɛ tɛ yen min kanu ka bɔ ale dusukun na ka tɛmɛ ala kan n'i ko ko karisa sɔn a t'o ye mais min sɔn ala kan karisa nin kɛ n ye n b'a k'i ye ala kama donc munna parce que ala de ka di n ye n b'a k'i ye ala kama o ye kama o de ye fɛn fɔlɔ ye mun bɛna ala jɔn ka jogo la n'a commencera n'a dusukun commencera ka imprégner ni ala tala kanu ye o de a bɛ fɛn bɛɛ kɛ ala tala jati kama wallahi a b'a kɛ ala kama su a b'a kɛ ala kama tile a b'a kɛ ala kama dogo la a b'a kɛ ala kama kɛnɛ kan mais n'i ye jɔn ye kuma bɛɛ e bɛ kɔn b'a la halisa i yali n k'a kɛ ala kama walima n k'a kɛ mɔgɔ kama halisa ala ni mɔgɔ bɛ balansi kelen n'i bolo dɔɔnin i nata bɛ mɔgɔ ka appréciation na mais ala ka appréciation ma bɔ i bolo kosɛbɛ o de y'a to i bɛ to ka sama o ni ɲɔgɔn cɛ so n'i dalen don ala kan k'i dusukun kanunen don ala fɛ i kɛlen don ala tala kanu i dusukun falen don ala tala kanu na tiɲɛ na i bɛ nata jɔn na tuguni jɔn bɛ se k'i sɔn jɔn bɛ se k'i sara nafa ala ni maa tɛ se k'i sɔn maa tɛ se k'i sara nafa ala i t'a k'o kama i t'a k'o patron ba in kama i t'a kɛ o masa ɲuman ba in kama o de y'a to o de ye jogo fɔlɔ ye balimaw an ka nin yɔrɔ in lajɛ kosɛbɛ nin walasa i k'a dɔn ko i bɛ maaw cɛ la maa minnu bɛ yen ko dusukun a bɛ dusukun min lamagara ni ala tala kanu ye a taamasiyɛn fɔlɔ-fɔlɔ o de
ودي كفو مخلصين ما من بإخلاص مكفن لوجه الله. الله أكبر. أنا اللي فوق أنكرنا نتصف الإنسان ألوك يطعمون الطعام على حبه وبين ولا دمني ندمني على حبه دمني ركانو كمبوي مسكين أكلت يقرأ مسكينين ولا دمني يتمدون ولا دمني أسيروا مو مامي كسلتين ولا دمني تمدي ولا دمني على مدى ko ubeni nyuma ya bami ke fantana dominina yatimedina dominina desebaka tola dominina ukakuma la mene inna ma nut'imukum liwajhi Allah ami ala nyeda de nyina ala de kanu maro kama minike la nuridu minkum jazaa ante saranyini aw fedi mankeriga wala shukura ali remerciement ininche ana sratola ni ma fo kini nche ati foi chene muna parce que ne ala nya ke ala min kanu gama ko ala kanu men do skona wa ma do ayaye ko balmo on sigile na na meri e ni man joli kele dabla ko parce que ati ta fo kini nche dare tade ala kanu ati do skona de afrake so na ko bi do skona iya ke ma ya ko ni nche o ama fa ni nche o ati toro muna parce que ya ke kanu maga mi kama ko yaye kama o me masa iya ki kan mulani kama obi sara ka bobi wasa iya ki kan mulani kama abi sara di maka ba obi wasa o de kama e mo ko tetuguni ale ka yin chela e mo ko te ale ka yin chela o kama ala don ba ko ala kanu abi wulu fe foro mina émotionnellement o de ka ke ana mane ka ke ala kama barakana parce que ni ala kanu ro ibe ko ka kama ni ko ka kama sika fo itala o ko de bi nafa fi dunya wal akhirah am tatili ala fulana following coffee ibaye ko tamashere fulana mimbe ala kanu be tomun duskuna ode ko ni ala tara to fora do o duskumbe baski na do ko umana ko tabik la halla no ne to Allah aduskumbe ba to bola ala kuma kan ala foli Allah abe no bladus kuma wala to indicateur be kuma do fo ko wala se ka donc il discume étamine be pratique do demander ko ni sera ko do no souffrance ko wili si ka ko ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ibe ka fo ibina ajati mina do ki yella o jate minena ibe commencer ka koro wallahi ibe commencer ka kashi de bakala mumona ne kashi ni kanu maka kofo giya yebe waraba to farko mais no te kila ti discours frake ate ibe alakola en forme ibe alakola mo fait en forme mais le discours n'est pas encore sensible à la caméra sinon il te se ka to répéter ka to dada nyonga na ti bitu ودي أنا ضم في كوفة يا قصبة ني الله سبحانه وتعالى كانوا التمشير فلنا ودي ني على كفرة أبي يدسكم واتولا نا على ترى كفرة ني على ترى تاني مسكين هنا أو ربي يدسكم فجيلا والله يدسكم معايا يبيك جوياي يبيك لافوي يتورا كسيكا توكا تاني مسكين ني التمشير فلنا مو باتو spirituellement بدون يدسكم ala kanu abako na to kafo ora te me do kala baw no sera do wala do ke be sera do me fo kuma ka me ban ni me ban mo me ina sa ala ikanu men duskuna mo de ila sa no yituma de ya Allah ora to ba fo ka ya Allah ba fo ka fo wallahi ما هو بكاشيني ما هو دسونا كنا وبكاشيني هو واتلا وتوكل ربنا آتنا في الدنيا وتوكل واتلا ربنا لا تزغ قلوبنا وتوكل واتلا اللهم اجرنا من النار وتوكل اللهم جعلنا من الوارثين الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون وتوكل واتلا mais seulement ya Allah وتوي نودنا على ما قلتكم يا رزاق يا الحي الاول الاخر الظاهر والباطن نبقى ما قلتو والله على الجنب يرى فتو ببقى بي تلمان يو دسكون ابي غريا منا كانوا من بي ابي كفو
Abé, a Kanumba Dusko Monodi, Abé. N'a Toraka Kofo, il ne peut pas être insensible. A testé qu'à foi crève, n'a ta boîte là. Mais nous, il est fort. Tu ne sens rien du tout. Il dit ce qu'on ne va pas. Il va dire, non, t'es qui là dedans, il va sauver qui l'a fait là. Ni Allah ta kila, ni Allah ta kila, il va sauver la kila. Il va se faire un follow au Bakila. Walma, il muso au Bakila. Walma, il dé au Bakila. Walma, il a bara au Bakila. Fais le connuméo, mon canonga bon. Na kibara faradro il est là. Mais Allah de Kunaka Kangat me beka. Ni Allah Jonga Tamashiri Filanaï. Foroga Fende, Kama, Baka de Iflas. We can find the Baka Alania Kamasa Kanamula. Flanaï du Mene, Morodo, ni Allah Toko Faradro Kerefe. Anu yuri era ka fo aben no blow do school sekote e tam se sabana jume ibari marke ni mado kali moy akara afurun way walma akara ali jamana kontri walma président walma mogodo fenda ba mebo jete be jume atibo toko foli jaya baro jaya abe kuma kan kuma be tienwa galo abe kuma kan shu abe kuma kan clé nani sigira dron aba baro damile pero che ganyu kuma daga borasa kuma be be kuma yi karsa ka koka karsa 20 sa ha ni président no ka président ko kuma ni président ko kuma aniga borana kuma be be ka kuma ka no rete akanu ne ba mais ni to ko kala ala ni makara ala fa asigi yoro nama kuma ala ka tinafia ala ko baro ya talani adat se ka jola abe kuma ala kan kuma to ko flala akuma to ko fo o ye ka kuma ala ya kan jomi kuma be abe hakiki ala kan ne mo ne ala ka hero la jomi mais flana ye jumene o de anente se ala ko fo dina subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim abika ni fo ala ko foli anente segala muna janye be mene de kurke ni sigara ka de kurke shiya fla ibe duna baro damne alsa ma se fole ji alsa so ni duskon commencer la kampaya ka fa ni masatala kanu a ko fo ni ti segan to ni iba ko fo shu iba ko fo clé wallahi ni mi kolosi i do to ni ngalo ibe feno de blay ni ngoni kana baraka de kuro de tellement ngi dal sega ko ala ko fo ni la ni ne tamashere samana ni ne tamashere samana ni ne tamashere samana ala subhanahu wa ta'ala akanu be impacting ga armada tamashere samana o de ni no e ka kam ko yi iba ko fo kuma be itamato iba ko fo subhanallah itamiskili iba ko fo ibe yoro be ga ko fo parce que muna ikam bagado ikelo ka akanu bi duskuna o ko to ko se ka bayda ka mais ni armade kebe kilege fi be ni ala ko fo se ka fo itala ibe ko na ala ko zikru bonala no ala ko fo bonala ma be abe mo fo uzkurullaha dhikran kathira aya ala ko fo ka cha ko fo ni ba cha aya ko fo ka cha bayra tere o ko fo le bagal duskun kanu o bode yira ikam fa ni ya ko fo ka cha o de ba to kan message duskuna même na mi fo anga limani Allah fo sa ko ba dunya kono dare ami dunya de ko fo ka cha fo ma dunya kanu na duskuna anga dunya kuma de ka cha ko ni be feka ni kuma kan sharia ibi ka kile baro la je ka damle fajri ka sayda erma abaro la je intani ke dunya baro la fini do commentaire la samara do commentaire la bolma fa do commentaire la konyo do baro la dengulu do baro la imo nyona ke Allah taala ko folina wadi ya to jago ya dunya ko be griya iduskuna jiya ko be ka hami ubi haklifa ubi duskun fa parce que mona iya ko fo ka chaya et pourtant on est chéri ko adunia di kanno o bi duskuna ko wallahi taru ke goju ke foni sa malaka nana ni sa malaka nana ki to ni togola ibe selle be sunna mais ni duskun corona dunia de kanno ba ko tuyi so wa amina se rodo ma amina yi ala nga joli seli kono anga concentration seli kono ka c'est facilement ka arama de nga se i
k'i sama ka bɔ dunuya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ na k'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ kanu in de b'a kɛ sabu ni kanu in tɛ i bɛ to ala ɲɛkɔrɔ danfɛnw bɛ k'i tufa kɛrɛfɛ i jɔlen don ala ɲɛkɔrɔ seli la mɛ danfɛnw bɛ k'i tufa i ka butigi b'i tufa i furumuso b'i tufa i denw bɛ k'i tufa i ka baara bɛ k'i tufa i ka projet bɛ k'i tufa i jɔlen ala ɲɛfɛ masa min bɛ a bɛ s'a bɛɛ la a ta y'a bɛɛ ye a bɛ laban ale de ta la mɛ i jɔlen a ɲɛkɔrɔ mɛ i bɛ ka miiri fɛn yɛrɛ la an bɛ seli ta ni walima an bɛ seli ta an bɛ nin cogo de la dɔ yɛrɛ tɛ dɛ kanu min kan ka ɲɛsin ala ma a ma se hakɛ la ɔ ni kanu in ma se siga t'a la dɛ an bɛ kɛ danfɛn ye nin cogo la an bɛ to ala ɲɛkɔrɔ ka tila ka miiri danfɛnw na nin kabako ye dɛ karamɔgɔ dɔ ka kuma de nin k'ale tɛ siran fɛn ɲɛ ka tɛmɛ o kan fo k'i jɔlen to ala ɲɛkɔrɔ mɛ i bɛ ka miiri danfɛn na k'e bɛ miiri ko nin bɛ mun ɲɛ i ye ala tɛ se ka min ɲɔgɔnna bahu ɲɛ i ye e bɛ se k'i to seli la ala ɲɛkɔrɔ ka miiri cogo di n ka projet e ka projet e m'a dɔn ko nin de bɛ ko bɛɛ latigɛ wa n'a y'a jaabi sɔn ka sɔrɔ sababuya yɛrɛ t'a la a b'i sɔn ka sɔrɔ sababuya yɛrɛ tɛ o tigi e b'o ɲɛkɔrɔ e bɛ ruku la o ɲɛkɔrɔ i bɛ sujudi la o ɲɛkɔrɔ mɛ i bɛ ka miiri ka projet la i b'a ye dɔ yɛrɛ tɛ dusukun lafɔla ni ala tala kanu an k'an kɔlɔsi a yɛrɛ la donc teliya la mankutu sabanan o ye nin ye mankutu naaninan o ye jumɛn mɔgɔw don u bɛ siran fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye k'a bɛ se ka don ani ala cɛ la a bɛ siran ye a bɛ siran k'i mabɔ o la a y'a lamɛn dɛ ko fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye k'a nɔ bila ani ala cɛ la a bɛ siran k'i mabɔ o la walayi ni kuma in de ye tiɲɛ ye ni maa kɛra k'i bɛ mɔgɔ dɔ fɛ fɛn o fɛn kumakan na fɛn o fɛn kɛwale la k'a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ni karisa ka kanu cɛ a bɛ sɔn ka goya dɛ n'i ma fara nin ma i n'a bɛ goya dɛ i bɛ min kɛ i bɛ yɔrɔ ma janya o sira bɛɛ la mun kama ka d'a kan kanu i bɛ fɛ ka a latanga walahi ni jɔn kɛra ala fɛ o de b'a to yɔrɔ bɛɛ se bɛna mun daminɛ fɛn o fɛn k'a bɛ kɛ sababu ye ala bɛ nin ka go ala ye i bɛ yɔrɔ ma janya o la i mago tɛ mɔgɔ ka kuma f'i o la dɛ e bɛ yɔrɔ ma janya o la pewu et puis dogo ni bange bɛɛ la mun na parce que i tɛ fɛ ka ala ka kanu i tɛ fɛ k'a perdu i tɛ fɛ k'a perdu i y'a faamuya donc o ye point ye waati kuruna an man teliya ka taa mun bɛ ka tugu la sisan n'o ye yɔrɔ ma janya ni a la ko de ye a ka yamaruyakanw ala subhanahu wa ta'ala ko n'a fɔ ko nin ka di ala ye ala bɛ nin fɛ wallahu yuhibbul muhsinin ala bɛ ɲumankɛlaw fɛ ayi o baara kɔni a bɛ ko champion de ale bɛ kanu ne ɲini na mun kanu b'a la a fɔ k'o bɛ nin fɛ mɔgɔ b'ale kɔn yan mɔgɔ si t'ale kɔn ye mɔgɔ si t'a kɔn ko kɛli la ko min bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka ala tala diɲɛ sɔrɔ ayi premier don ala ko baara bɛɛ la munna ala ɲɛda ɲinibaga don ala kanu b'a la o de y'a to su kora n sɛgɛnna n b'o la o t'a la o de y'a to a cɛsirilen don kuma bɛɛ a cɛsirilen don kuma bɛɛ ala diɲɛ ko baaraw kɛli la ala diɲɛ ko baaraw kɛli la ala belebele laban teliya la tamasiriw la n'o karamɔgɔ b'o fɔ ko de ye ko maa don a bɛ to k'i sigi a ye lamɛn ka to k'i sigi ka miiri ala la i n'a fɔ dɔ bɛ to k'i sigi ka miiri a ka kɔɲɔmuso la cogo min na dɛ ale bɛ to k'i sigi ka miiri ala la dɛ ka miiri ala la walayi k'a bɛ to miiri la ko f'a bɛ kasi ala nɔfɛ ko f'a bɛ to miiri la a bɛ ka miiri mɔgɔ ma busan ta k'a ci dɛ mɛ a bɛ ka miiri ala la ala ka ɲumanya la ala ka hɛrɛ la ala ka nɛɛma la ala ka nata a mago bɛ ala la ka se degré min na a bɛ kasi o de y'a to kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o ɲɛda in i b'a ye a ko k'o ɲɛ kelen tɛ se ka don tasuma kɔnɔ ko tasuma t'o ɲɛ in jeni o ɲɛda in ji min bɛ bɔ o ni kanu kama ala ko k'a b'o tigilamɔgɔ ta o kama k'a bila larosi suma la i b'a dɔn k'a fɔ ko ci tiɲɛna nin ye jogo ye ko nin b'a tigilamɔgɔw la maa mun bɛ yen a bɛ to ka sigi ka miiri ala la walahi ka miiri ala la fo ka taa se f'a bɛ kasi ala nɔfɛ ko tigilamɔgɔ o de ye dusukun kɛnɛma ye ala kanu donna dusukun na ka ban ko ni dusukun kɛra ten ka ban ni laɲini adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ wala tamutunna illa wa antum muslimun ko a y'a min fɔra dɛ a laɲini ye nin de a kana sɔn ka sa ka sɔrɔ ala t'aw dusukun na dɛ
akaso ima ka ala kan baga bayre so ni diɲɛ fɛn fɛn kanu ni taara ka bɔ a bɛɛ la i ni misali de bɛ se lahara e siri ɲɛna fɛn fɛn kama i taara k'a bɛɛ to yen i siri ɲɛna ka projet fɛn kama i taara k'a bɛɛ to yen i siri ɲɛna ka fɛn fɛn kama i taara k'a bɛɛ to yen mais i taara min i taara ala de kunbɛn e yali ale kunbɛn e bolo cogo di ni misa filɛ nin sisan ala kan ka ala dɔn ye teliya la an bɛ taa joona n'o ye fusamantiya minnu bɛ masa taala ka a kanu na ni ala subhanahu wa ta'ala kanu a bɛ fusamantiya jumɛn bɛ sɔrɔ a la o fusamantiyaw ka ca mais a bɛ daminɛ ni fɛn fɔlɔ dɔ ye fɛnba fɔlɔ dɔ bɛ yen ni maa kɛra ala fɛ ni dusukun kɛra ala fɛ ko ala kanu don ni dusukun na fɛnba fɔlɔ dɔ bɛ yen a bɛ wolo la wa tɔ bɛɛ bɛ jigo de jukɔrɔ a b'a dɔn mun ye ni maa kɛra ala fɛ k'i dusukun kɛra ala fɛ dusukun fara ala kanu na a bɛ wolo fɛn fɔlɔ fɔlɔ min na Allahu subhanahu wa ta'ala ale yɛrɛ b'a fɔ k'ale bɛ k'e fɛ ala bɛ k'i fɛ Allahu akbar ala bɛ k'i fɛ ala ko ne n ka jɔn ne y'i dan ne ye masa karilen ne mago tɛ foyi la mais ne bɛ e fɛ foyi tɛ nin kɔfɛ diɲɛ tigi Allahu de ko don saya tigi Allahu de ko don kaburu tigi kaburu ka lahara bɛ kɛ ni masa ka yamaruya ye kaburu tɛ jɔn si bisi fo ala ka ordre d'a ma a dibi tɛ don maa si kan fo ala ka yamaruya di maa si su sogo tɛ toli fo ala ka yamaruya di mais ni ala sɔnni la n'a kɛra i fɛ k'a k'i fɛ a banna sécurité banna a banna duniya sécurité banna saya waati hakililatigɛ wajibiyara parce que i kanubaga de la ka ciden dɔ ci ma i bɛ ayaw faamu sisan a bɛna ayaw faamu sisan i b'a ye ala bɛ nin kuma de fɔ surtout Fussilat kɔnɔ mun ko qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا منا parce que a kanubaga de bɛ ka invité i ka saya tɔgɔ de ko invitation n'i kɛra ala kanubaga ye i ka saya tɔgɔ de ko invitation d'honneur séparation tɛ tunu diɲɛnaw tɛ nimisa tɛ mais a tɔgɔ ko invitation d'honneur i tun bɛ ka min kanu à distance a ko n bɛ fɛ k'i kanu k'i gɛrɛ n na n bɛ fɛ k'i gɛrɛ n na o de tɔgɔ ko i ka saya tɔgɔ ko invitation d'honneur mais a bɛ bɔ ko farali don saya mankutu e ka saya mankutu bɛ bɔ ko farali tɛ i tun bɛ mun bato la k'a kanu à distance i bɛna taa kunbɛn san qarib de proche Allahu akbar ni kuma de ye kan ka min faamuya kosɛbɛ o de b'a to ni ala kanu b'i dusukun na ni saya nana o yɔrɔ bɛɛ sécurité nana alla takhafu kana siran sa wala tahzan ni mɛnɛmɛnɛ kɛ ka kumakan ye fɔlɔ dɛ depuis o ma na fɔlɔ cidenw de bɛna ɲagami i hakili sigi karisa i hakili sigi i kanubaga ko k'i hakili sigi k'a bɛ k'i makɔnɔ ka sabagatɔ dalen to la fo mɛlɛkɛw ka safa bɛ yira la ka bɔ duguma fo sankɔrɔ la u bɛ ni escorté ni ram ye an bɛ président escorté ni motard n'u ye dɛ mɛlɛkɛw bɛ ka safa labɛn fo sankɔrɔ la ko taa i ni place bɛ e le ye a bɛ k'i makɔnɔ tare b'i ye karisa tare b'i ye o de y'a to foyi tɛ nin kɛ ni jɔn ye ni ala tala kanu tɛ ni ala kanu bɛ dusukun na n'i kɛra ala kanubagaba ye saya tɔgɔ tɛ tuguni ko farali ayi a tɔgɔ de k'i invitera par une invitation d'honneur ka taa belebele ma a tɔgɔ de ko lafiya i ka saya kɛra lafiya ye diɲɛ sɛgɛn banna n'a hakili lafiya a tɔgɔ de ko k'i valeur dɔn parce que i b'a yɔrɔ min i valeur dɔnnen tɛ koyi i tɛ foyi ye mɔgɔninfin kɔ mais danbaga ko ne y'i dan mais ne y'i kanubaga ye n y'i kanu n kɛr'i fɛ na dan t'o bonya la koyi dan foyi t'o la donc nin ye yɔrɔ ye ma kan ka min faamuya o de ye ala tala ka kanu n'o nana hakili sigi kɛra ɔ kaburu kɔnɔ sigi la o cogo la a ye bɛ ɲɛnafin tuguni yan kaburu tigi kaburu yamara bɛ masa min bolo o kanubaga de e ye a fɔ dugukolo tɛ siran e yɛrɛ sogo ɲɛ wallahi dɔw ka kanu bɛ se dege la o ni ala cɛ fo ala bɛ dugukolo yamaruya kana fɛn dugu la
akana fen don farkolo ina tellement que a teriru a sonala o to kelena jodo bebe sira o de la ka ma siran toy mami mbe akanu maga afrakina naka jige aéroport la i mami kadiye ko be aéroport dala ibe pressé ka bo wal mete pressé ka bo ibe pressé ka bo kada ka mami kadiye na biya ko be subhanallah olu kabur be chika bu dala do o farfoni ni amana ta jokene mi ngawli ta ala ko melila hakli sigi damutay pressé damutay farfoni damutay doni hanme no wana ne ma ke ka nya biye de ka lego doni be dongale onka ay non tay min kanu mo gabina nya wayene wo kanu o di ba hakli sigi dima al saya ko fe jokene feneka o jokene feneka to ka faka ta se aljina ko doni ma wa aljina ko doni na fene la même chose aljana kono yin fene de o fenkeli ne be o be ka kaba ko golo de mais aljana kono fene maw be gere Allah taala ka daw ka ala kanu degere de ka ni ay cirum la rabbe sanfe be ala fe ka be beka wa ala fene karu fe ka degere be gere ala ka so akadila ala kan ke ala kan ba bawi donc ala kan ba a fusamantia a folo a aksiba ni ko ni kara ala fadro abe wolo fe mina fir de façon réciproque هل جزاء الإحسان إلى الإحسان وتوكلنا عليه يلي كانوا فينا السراي جمع كانوا فينا السراي جمع والله يتك على في على كلا كفكال بقى قدو إلا وكما عرف اللي بكيف وانا لك كريم في سيسان وبكير دك انتر لا دجون سنا لي غني يا كارين لو غبيتا e de bo bunyo so o bunya folo o de ko damba ka fokale be efe o te ko dinire a to be tuona ante ban o foli a bebe meme damaro doro foteli ala a folo ni karate ko ala yikanu ay fona ki kara ala teri sisa o kanu mun na sisa ibaro mo mege e de to ko ma sécuriser les biens comme ito ko intouchable manton kelen be se ka halaki kelen no fe ala be génération kelen ko kelen kama kelen kama itoroli kama ala be se ka génération kelen be effacer ka ko kelen no fe avec quoi tu es la plus grande armée mi fanga boni armée bay o de be no fe ne ala ka deme sécurité day ka bo fe ma nyame mununa ali ngete munda be do no liche ni be masanyine de golo sabe un roi sur terre mais ala teri mami ala ka kanoso wallahi c'est le roi sur terre abe tamana de golo sabe dans vemi menabu ye o be srani dans vemi menolu na nyatolula o lu fi be srani e escortation na a mo ga bo akil made o watida bi hakli si kanaima kele fla o de ka fo ni daraja in soni ala joya ko ala ka kife femi mena ka tolo ka ba ko ide o de e kan nyini fen to atoko ko so fe iti dawa ka foi fo ala na daki takbir Allahu akbar iti dawa ka foi fo ala ay kala ino ne ko na le karifa daro ay ko ibe cette dimension de là ni nyini fen nyini fen ba dima e ba remarquer an sigile meto karamo yo ko do fon yoro la ya da mede ko na fro ko ni nyini fen nyini ala fe ka ba dima ko abo garantie kuma mina ba soro it se ka nyini ni kale fe dunya la to ni mo ko bora dunya la o ba soro o bana o de ato ne e maso de gele be sigile sa do nyini fen do ma nyini aka cheyeli ngadia de ne ka dengo ne ka cheko ne ka duko e boye ay bon niveau de la forme sinon ni commence à ni degré intimiation nyini fen rebe kila on tewi nyini fen ke rebe kibulu ibi dama kashi fero be nyini ife mun to lié forcément ime andi be deyni ala dem menya na janna zakaria ta wala do yarifuni wa yarif min ali yaqub c'est que ibe tienta baga de nyini ika dawa barala donc dem nyini no le mais dem nyini je viens d'entendre menya na parce que e ba do aba ala kanu mi la ka degré mina a bebe si bodeka donc o wati le ka nyini fin o garantie le fi donner wala akhir ibe ka dan fin ko ni kumara be so ni ya dela be so
ni y'a fɔ a bɛ sɔn e de ne la ilaha illallah ni ala ye jɔn kɛ tan ko ni ko ala ni a b'a kɛ a b'a kalama to bɛ to ka ni maa kɛra tan a bɛ to ka dɛsɛ deli la a bɛ to tanni la a tɛ se ka deli kɛ a b'o kalama ni ala ye maa kɛ tan ko n'a ko ala y'a kɛ a b'a kɛ a tigi kuma bɛɛ i b'a dɔn a bɛ to ka kɛ n'a ko k'a bɛ deli kɛ a bɛ to tanni la min kɛra a ka ca ma a bɛ to tanni la a tɛ se ka ɲinini kɛ ka caya tellement que min bɛ k'a ye wa kuma dɔ la masa min ye hakimi ye a b'i sɔn fɛnɛ bɛ mun yɛrɛ deli donc o ye a dimension dɔ ye teliya la mun bɛ ka fara kan a bɛ kɛ sababu ye adamaden subhanallah n'i sera ka se nin daraja in ma nin marhala in ma n'o ye k'a fɔ i bɛ ala deli a bɛ sɔn n'i commencera ka ala ka kanu yiriwara i dusukun na i bɛna se degré dɔ la o ye jumɛn ye ala bato bɛ k'i bolo ko la nɔgɔma de i tɛ gɛlɛman sɔrɔ kɔtɔ si la farida kɔni tɛ n'an sera nafila ma man k'an bolo minɛ ayi i b'o cɛw de sɔrɔ i b'o musow de sɔrɔ olu ye réveil ka wulili o y'o dabila a mɛnna réveil ko téléphone ka sonné de ka na wuli non olu y'o bila a mɛnna o bɛ da ni kanu min ye a rendez-vous de bɛ yen ko 3h du matin ko masa ka se bɛ na diɲɛ sankolo la ka na wele kan da Assane Bassirou ka kumakan tɛ ko n'i y'a su jɔbagaw ye k'i bɛ nɔrɔ min y'u ɲɛda kan k'o nɔrɔ ma taa yɔrɔ si koyi k'u taara rendez-vous la u n'u ma min ye ɲɔgɔn ye suturuw kɔnɔ ko a y'a ka fusamantiya nɔrɔ dɔ d'u ma o seginna ni mun ye ka na o cɛ la ko de y'a to u tɛ rendez-vous sufɛ nafila seli ayi olu tɛ wuli ni réveil ye réveil ko kuma dabila rendez-vous de don a kanubaga ka rendez-vous a ta manqué wa n'i bɛ fɛ k'a fari fagalen tile kɔnɔ i b'a ye dɔrɔn kama sufɛ nafila seli sɔrɔ a ko non ko n bɔnna ko mun y'a jɛ ko n ye rendez-vous jɛ i b'a fura seli tile kɔnɔ yɔrɔ n'an k'o fɔ an b'an kunkolo minɛ parce que an yɛrɛ ta réveil tɛ a bɛ n'a fɔ e ko arajo bɛ se ka anw lawuli tuguni yan dɔ yɛrɛ tɛ o an bɛ ka farikolo forcer fɛn dɔ de la dusukun ma min santi sɔn ni dusukun y'a santi i tɛ réveil k'a la o kama ko ala batoli nɔgɔya ma yamarakanw min bɛ na wajibiw a b'a bɛɛ kɛ nɔgɔya la nɔgɔya mun bɛ ka tugu la o de ye k'a fɔ a fusamantiya la ala batoli nɔgɔyali ye jɔn ma a bɛ kɛ sababu ye siga foyi t'a la a bɛɛ ala ta bɛ kɛ maa barikama i mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ waati kɔrɔla kosɛbɛ ni avantage ka ca minnu bɛ ni ala ye jɔn kanu o yɛrɛ dɔrɔn i b'a dɔn ko dan t'a fusamantiyaw la mais n bɛna mun fɔ sisan n'o ye kuma yɛrɛ girimayɔrɔ ye an bɛ min kɛ i bɛ mun de kɛ walasa i ka se ka ala subhanahu wa ta'ala kan ما جاء صلي بعد السلام